اگر ختم نبوت دا حیا ہے تو پھر امت نو اذکار تے لے کے آؤ، قرآنی وظائف تے لے کے آؤ. اے جڑیاں کرتب بازیاں، شوبدہ بازیاں، کوئی اکھ چو زنجیر پیا کڑدا ہے، کوئی منہ چو زنجیر پیا کڑدا ہے، مل کے سارے میں دسو ولایت دا درجہ اچا ہے کہ نبوت دا درجہ اچا ہے؟ ڈرے ڈرے بیٹھے ہو، کوئی مسئلہ بھی ہوا تو میرے نہیں ہونا ہے، تھی تو گھروں ٹر جانا ہے. توجہ میرے بار رکھو. اور ولایت دا درجہ اچا ہے کہ نبوت دا؟ اگر یہ گلا میں نہ تمہیں سمجھاواں مٹھیاں گولیاں دے کے ٹر جاں، رب دی قسم ہے میرے نالوں بڑا مجرم مولوی کوئی نہیں. عقیدیاں دی فکر کرو، رب دا شکر ادا کرو. اللہ پاک نے تمہیں اپنی سچی توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے، تے مدینے والی سنت، مدینے والے نبی پاک دی سنت دا رب پاک نے پہرے دار بنا دیتا ہے. تو میں انشاءاللہ بڑیاں چند مرتب باتاں تواڈے پیش خدمت کرنیاں نے. میرے جملے تے پھر غور فرمانا. اے بہت بڑا فتنے دا دور ہے. اس تو پہلے بھی بڑے پر فتن ادوار گزرے نے، لیکن جنی ترقی ہونے، جنیاں سہولتاں ہونے اس تو پہلے نہیں سن. تے ترقی دے نال نال سہولتاں بھی ملدیاں نے، تے نال نال طبیعتاں دے اندر غفلت بھی آ جاندی ہے، ازمائشاں بھی ود جاندیاں نے. تو سوشل میڈیا دا دور ہے تواڈے سامنے میں، فیس بک ہر گھر اندر ہے. اچھا ویسے تسی میرے کو ایک سوال کرو نا، اس سوال دا جواب ہی لے جاؤ تو جمعہ انشاءاللہ کافی ہے. مینوں تسی پوچھو نا مولوی صاحب سب نالوں وڈا بدبخت انسان کیڑا ہے؟ یا چلو ہور آسان کر دینا، مولوی صاحب بڑے بڑے لانتی ویکھے نے، سب نالوں وڈا لانتی کیڑا ہے؟ تو میرے پیارے بھائیو سب نالوں وڈا بدبخت انسان ہو جے جیڑا خود بھی گمراہ ہے تے گمراہی دا ذریعہ بندا ہے، لوکاں نو گمراہ کردا ہے. جیڑا خود بھی فحاشی پسند ہے، فحاشی ویندا ہے تے فحاشی دا ذریعہ بندا ہے، او دی وجہ تو لوگ فحاشی ویندے نے. او کائنات دا سب نالوں بڑا بدبخت انسان جے کہ جیڑا خود گمراہ ہے تے لوگاں نو گمراہی تے لاندا ہے، اور جڑا خود فحاشی ویندا ہے تے واٹس اپ تے فیس بک تے گندے کلپ گندے گانے اگے شیئر کردا ہے. پرلے درجے دا بدبخت انسان جے. دعا میں کرنی ہے، آمین انشاءاللہ تسی کہنی ہے. اللہ پاک اپنی رحمت دے نال سانو گمراہی نہیں، فحاشی نہیں، میرے ال ویکھیو اللہ سانو ہدایت دا ذریعہ بنا دے. تو بڑے بدبخت انسان نے جڑے خود بھی گمراہ نے اور لوگاں نو بھی گمراہ کر دے نے. اور اس وقت اتنا پر فتن دور ہے، امان درنا میرے لوے کے دسو کہ سوشل میڈیا دے ذریعے، موبائل دے ذریعے گمراہی بھی ہر دہلیز تے پہنچ گئی ہے. تے میرے لوے کے دسو فحاشی بھی ہر گھر اندر. جے ماں پیو نے سادہ موبائل رکھیا بھی ہے تے بچیاں دے کول دوسرا موبائل ہے. تو باہر صورت اپنے آپ نو بڑا سنبھال کے رکھو اس پر فتن دور اندر. جڑا بندہ گمراہ ہے نا تے گمراہ کردا ہے، فحاشی پسند ہے نا تے فحاشی پھیلاندا ہے. پتر اپنے ہی پیراں تے کہاڑا مارنا ہے. جدوں قبر چ سائیاں چھڈ آਉਣਾ ہے نا، پورا پورا تیرے کولو حساب ہونا ہی. اور میں اج دی گفتگو انشاءاللہ رکھنی ہے کہ وہ بڑے بدبخت انسان نے جڑے لوگ گمراہ نے اور گمراہ کردے نے. اور پھر ویکھو گمراہ بھی پتہ کیویں کردے نے. میرے ال ویکھیو بڑے زرک برک لباس پہن کے اور بڑے کڑھائیاں والے جبے کبے پا کے اور بڑیاں پگڑیاں سجا کے پھر زرک برک لباس پہن کے اور بظاہر نیک اولیاء دیاں قبراں دے سائے تلے بیٹھ کے لوگاں نو دن رات شرک پھیلا رہے نے، لوگاں نو دن رات خرافات پھیلا رہے نے، لوگاں نو دن رات دین دے نام تے گمراہ کر رہے نے. میرے پیارے بھائیو جڑا بندہ ولایت دا منکر ہے وہ تے دین دا منکر ہے. اللہ دے اولیاء نال پیار کرو، اللہ دے اولیاء نال محبت کرو. اللہ دے اولیاء نال پیار کرنا ایمان دا حصہ ہے، اسلام دا حصہ ہے. مل کے بولو دین دا حصہ ہے. جڑا اللہ دے نیک ولی نو تکلیف دیندا ہے او تے رب نال جنگ لڑدا ہے. لیکن ایک میری گل تحمل دے نال سارے سن لو چونکہ میرا پیغام پوری دنیا تے جانا ہے.
یاد رکھیا جے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی مخالفت کرنے والا بندہ رب دا ولی ہو سکدا؟ میں مسجد اندر کھڑا باوضو کھڑا اللہ دی عزت دی قسم چوک کے کہنا مسلمانوں اس قبر پرستی دا درباری نظام دا اسلام دے نال کوئی تعلق نہیں جے. مل کے بولو صحابہ قبر پرست سن؟ پھر بولو حضرت علی قبر پرست سن؟ تابعین قبر پرست سن؟ اے درباری نظام دا قرآن نال کوئی تعلق نہیں، حدیث نال کوئی تعلق نہیں، سیدنا علی نال کوئی تعلق نہیں. قبر پرست آدمی اور قبر پرستی نو پرموٹ کرنے والا اور قبر پرستی نو فروغ دین والا مشرک تے ہو سکدا ہے، رب دا ولی نہیں جی ہو سکدا. ایویں پگڑیاں ویکھ کے نہ قابو آ جیا کرو، ایویں زرق برل لباس ویکھ کے نہ متاثر ہو جیا کرو. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو الحیاج الاسدی نو آکھیا میں تینوں اس مشن تے نہ بھیجاں جس مشن تے نبی علیہ السلام نے مینوں گھلیا سی. اے روایت حدیث دیاں 5 کتاباں چ کنیاں چ جڑے ہر ویلے پنج تن پاک کردے نے انہاں دی خدمت 5 کتاباں دا حوالہ مسند احمد، صحیح مسلم، سنن ابی داود، سنن ترمذی، سنن نسائی. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان لگے تینوں میں اس مشن تے نہ کلاں جتھے مینوں نبی پاک نے کلیا ہے. لا تدا قبرا مشرفا الا سویتا، جیڑی بھی زمین تو ابری ہوئی اچھی قبر نظر آندی ہے جا ابو حیاج چلا جا اور بیلچا لے کے انہوں بالکل زمین دے برابر کر دے. ہن ایک بندہ نام سیدنا علی المرتضیٰ دا نوے تے قبر پرستی نو پرموٹ کرے میرے ملک دے اندر، قبر پرستی نو فروغ دوے اور رب دا ولی نہیں ہو سکدا. قبر نو پختہ بنانا حرام. خطبہ جمعہ میرل وے کے بولو قبر تے مجاور بن کے بیٹھنا. اس قبر پرستی تو نبی پاک نے بچایا، فرمایا لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا. اللہ یہودیاں دا بیڑا غرق کرے، سائیاں دا بیڑا غرق کرے. انہاں جو کوئی نبی تے ولی فوت ہوندا سی قبراں پکیاں بنا کے مجاور بن کے بہ جاندے سن. آخری مرض الموت دے دنہ اندر بھی رسول پاک علیہ السلام نے جدوں ہوش آیا آپ نے فرمایا صحابہ قبراں پکیاں نہ بنایو، میری قبر تے عرس میلہ نہ لائیو. عرس میلہ لاؤن والا بندہ رب دا ولی نہیں. اور دوسری بات ذہن اندر رکھیا جے، ایک بندہ دم کرے نا، میرے لئے ویکھو ایک بندہ دم کردا ہے لیکن دم دے اندر شرکیہ الفاظ بولدا ہے، طریقہ بدعت والا رکھدا ہے. او دے شرکیہ دم نال شفا ہو بھی جائے، بدعتی دم نال شفا ہو بھی جائے، سارے بولیو پھر بھی او دے کولوں دم کروانا. اگر شراب پین نال کسے بیمار نو صحت مل جائے تے شراب پینا جائز ہے. ہن ایک بندہ میں خود دا کلپ سنیا ہے، او بندہ ویل چیئر تے بیٹھا ہے تو انہوں آندا ہے کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ اٹھو، آپ اٹھیں گے، آپ غوث پاک کی مدد سے اٹھیں گے. اور نال اے بھی لخبتا کہ شفا من جانب اللہ ہے اور نال کہنا کہ آپ اٹھیں گے غوث پاک کی مدد سے اٹھیں گے. دسو توحید کتھے رہ گئی؟ اب مل کے بولو ڈگیاں نو کون اٹھاندا ہے؟ میرے پیارے بھائی جان سور دا گوشت کھا کے اگر کوئی بندہ کہے میری سر پیڑ ہٹ گئی ہے تے کی گل ہوندی سور دا گوشت کھانا حلال ہو گیا؟ یہ تمہیں کئی بندیاں نے ہو جی انے بندے جاندے نے تے شفاواں لے آوندے نے. وہ اللہ دے بندے ہو سکدا جدوں نے کیا غوث پاک دی مدد نہ تو اٹھے گا شیطان انہوں اٹھا دے. شیطان آ کے تہاڈے گھر سونا بھی رکھ سکدا ہے. تسی شیطان نو ایڈا ہی بدھو سمجھیا ہے. تانوں شیطان دیاں حرکتاں دا نہیں اندازہ، شیطان دیاں شرارتاں دا نہیں اندازہ. اچھا کوئی فائدہ ہو جائے یہ دا مطلب شرک حلال ہو گیا، بدعت حلال ہو گئی ہے. لہذا جس پیر فقیر ملنگ دا طریقہ دم غلط ہے، شرکی ہے، بدعتی انداز ہے، وہ بندہ رب دا ولی نہیں جو ہو سکدا. ایویں دھوکھا نہ کھایا کرو جی فلانے نو شفا مل گئی، پاویں لکھاں بندیاں نو شفا مل جائے گا. ہن اگر کوئی صحیح نجومی یا ہندو کوئی کرتب کر کے کسی دا کوئی کام کر دے، ایماندار نہ دسو او دی شوبدہ بازی حلال ہو گئی ہے؟ او بھائیو دین تماشا نہیں، دین قربانیاں دا نام ہے.
آپ اٹھیں گے غوث پاک کی مدد سے، اوئے یہ نالوں بہتر ہے مر جانا، سانو یہو جہا اٹھنا نہیں چاہیے۔ ہم انشاءاللہ اٹھیں گے، مل کے بولو کس کی مدد سے اٹھیں گے؟ بھائی اگر واقعی تاجدار ختم نبوت زندہ باد خلق خدا دی خدمت کر دے ہو، انہوں نے صبح دے اذکار یاد کراؤ، شام دے اذکار یاد کراؤ، رات دے اذکار یاد کراؤ۔ خود بھی ولی صاحب اپنے اندر چاتی مارو، ہاں آواں میں آواں تواڈے کول ماشاءاللہ، سنا آ کے میں صبح دے اذکار، سنا میں آ کے تواڈے کول شام دے اذکار، ذرا اپنے گریباں چ چاتی مارو۔ اگر ختم نبوت دا حیا ہے تو پھر امت نو اذکار تے لے کے آؤ، قرآنی وظائف تے لے کے آؤ۔ اے جڑیاں کرتب بازیاں، شوبدہ بازیاں، کوئی اکھ چو زنجیر پیا کٹ ہے، کوئی منہ چو زنجیر پیا کٹ ہے، مل کے سارے میں دسو ولایت دا درجہ اچھا ہے کہ نبوت دا درجہ اچھا ہے؟ ڈرے ڈرے بیٹھے ہو، کوئی مسئلہ بھی ہوا ہے تو میرا نہیں ہونا ہے، تسی تے گھروں ٹر جانا ہے، توجہ میرے بار رکھو۔ اور ولایت دا درجہ اچھا ہے کہ نبوت دا؟ اگر یہ گلاں میں نہ تانوں سمجھاواں مٹھیاں گولیاں دے کے ٹر جاں، رب دی قسم ہے میرے نالوں بڑا مجرم مولوی کوئی نہیں۔ عقیدیاں دی فکر کرو، رب دا شکر ادا کرو، اللہ پاک نے تانوں اپنی سچی توحید دا پہرے دار بنا دیتا ہے، تے مدینے والی سنت، مدینے والے نبی پاک دی سنت دا رب پاک نے پہرے دار بنا دیتا ہے۔ نبوت دا درجہ اچھا ہے، تے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کدی بھی کسی دی اکھ چو زنجیر کڈی، کسی دی اکھ چو کل کڈے؟ یتلو علیہم آیات ہی، نبی علیہ السلام تے اللہ دے قرآن دی آیاتاں پڑھ دے سن، وایو زکیہم، لوگاں نو شرک تو پاک کر دے سن، وایو علمہم الکتاب والحکمہ، قرآن دا ترجمہ پڑھان دے سن، حدیث سکھان دے سن۔ اے کرن والے کام کرو۔ تو میرے پیارے بھائیو، بنیادی طور تے اللہ پاک دا جڑا ولی ہوئے نا، او دیاں دو نشانیاں اللہ پاک نے قرآن پاک اندر بیان فرمائیاں نے۔ صرف ایک حدیث دی تشریح کرنا اور ایک آیت دی تفسیر کرنا۔ قرآن پاک اندر اللہ نے ایک آیت اندر دو نشانیاں بیان فرمائیاں، اور صحیح البخاری اندر اللہ دے ولی دیاں نبی علیہ السلام نے دو نشانیاں بیان فرمائیاں۔ لو ذرا توجہ نہ سنو ہاں، اور کوشش کرو کہ جیڑیاں اولیاء دیاں نشانیاں سورہ یونس دی غالباً 62 نمبر آیت چ آئیاں نے تے صحیح البخاری چ آئیاں نے، اللہ سانو انہاں نشانیاں تے محنت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور میرے بچیو، بیٹیو، جوانو، اللہ نے تانوں سونے عقیدے دیتے نے، ہن انہاں چیزاں تے محنت کرو۔ چھڑ دیو غربت دیاں فکراں، چھڑ دو زیادہ سیاست دیاں فکراں، بڑا وقت ضائع کر لیا ہے، واپس آ جاؤ، پلٹ آؤ۔ ہن اللہ پاک نے قرآن پاک اندر اولیاء اللہ دیاں جڑیاں دو خوبیاں بیان کیتیاں نے، وہ کی نے؟ سنو حضر رب دا قرآن فرمایا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون لهم البشرى فی الحیاة الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ اللہ پاک دے جڑے ولی نے انہاں نو کوئی خوف نہیں ہوئے گا، اللہ پاک انہاں نو آخرت دے عذاباں تو بچائے گا، اللہ اپنے اولیاء نو جہنم دے عذاباں تو بچائے گا، قیامت والے دن دی سختی تو بچائے گا، تے ہر غم تو بچائے گا۔ اچھا میں نا یوٹیوب دے ویکھیا کہ بندہ کہہ رہا سی الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، اللہ دے ولی نو کسے لتھی چڑی دی پرواہ نہیں ہوندی، وہ جو مرضی کرے۔ اچھا شرک کرے انہوں کوئی ڈر نہیں، بدعت کرے انہوں کوئی ڈر نہیں، اے معنی ہے؟ اوہ رب دا جڑا ولی ہوندا ہے وہ تے پل پل اپنے آپ نو چھپاندا ہے، ڈر ڈر کے، سہم سہم کے وقت گزاردا ہے، وہ تے اچھی ساہ بھی نہیں لیندا کتے رب ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ دے ولی دی زندگی تے سب نالوں زیادہ محتاط زندگی ہوندی ہے، چاہے جائے کہ وہ شرک دی نجاست اندر ہوئے، بدعت ربنا آتنا من لدنک رحمہ وہیئ لنا من امرنا رشدا۔ سارے دروازے بند نے،
ادھر ویکھیو سارے دروازے بند نے تے قرآن دے رجسٹر ولی پتہ اللہ نو پکار کے کی آندے نے میرا دل کردہ میں ممبر تو نیچے اترا قلم نکال کے تے تیرے متھے تے دعا لکھ دیا ربنا آتنا من لدنک رحمہ اللہ پاک سانو اپنی رحمت عطا کر دے اللہ سانو اپنی رحمت عطا کر دے وَحَيِّئْ لَنَا مِنْ أَمْرِنَا رَشَدًا اللہ پاک ساڑھے معاملے اندر آسانی فرما دے کنی مختصر تے کنی شاندار دعائے اللہ پاک رحمتاں دے دے اللہ پاک معاملات اندر آسانی کر دے اللہ پاک نے انیاں پھر رحمتاں دیتیاں اللہ پاک نے پھر انیاں آسانیاں دیتیاں اور سائیاں والے اندر محمدی مسجد اندر آن والے ہو اللہ پاک نے انہ دے ایمان نو قرآن بنا کے پیغمبر دے سینے تے نازل فرما دیتا ہے وہ چاند لمحے ہی ہوندے نے ایمان بندے دا ادو چینک ہوندا ہے جدوں مرو شروع کر دینا نا گلے شکوے شروع کر دینا نا بے چینی دا شکار ہو جانا ہے نا اوہی گھڑی ہوندی ہے یقین نال رب نو آواز مارن دی صبر دیاں مدتاں کو ایڈیاں لمیاں نہیں ہوندیاں او چند سیکنڈ دی گل ہی ہے جڑی یوسف نو یوسف بنا دیندی ہے ہن دسو ہاں صحیح البخاری اندر ایک اللہ دے ولی دا ذکر ہے حضرت جریج دا کنی دفعہ سنے ہیں انہاں تے تہمت لگ گئی انہاں نے آ کے کمرہ گرا دیتا پریشان کر دیتا حتیٰ کہ انہاں نو ماریا بہت زیادتی ہوئی حضرت جریج رحمت اللہ علیہ دا کردار کی ہے میں صحیح البخاری اندر پڑھیا حضرت جریج کہنے لگے دعونی اصلی میں نو تھوڑا جا وقت دے دو میں وضو کر کے نماز پڑھ لواں تے اپنے اللہ دے کولوں مدد طلب کر لواں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحیات الدنیا وفي الآخرة لا تبدیل لکلمات اللہ ذلك هو الفوز العظیم دعا کرو اللہ پاک سانو ایمان والا ولی بنن دی توفیق عطا فرمائے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو جو فرمانا بصرے دے اندر انہاں دی زمین ہے قید پہ گیا ہے تے زمین ویران ہو گئی ہے حضرت نو دسیا کہ حضرت جی زمین ویران ہو گئی ہے تے حضرت کوئی بکرا کوئی چھترا کوئی چڑھاوا لے کے رسول پاک علیہ السلام دی قبر تے نہیں گئے شہدائے بدر دے قبرستان نہیں گئے دسو ہاں تیرے پاکستان اندر کیڑا ایسا دربار ہے کیڑا ایسا قبرستان ہے جڑا شہدائے بدر دے قبرستان نالوں بھی زیادہ عزت والا ہے شہدائے احد دے قبرستان نالوں بھی زیادہ عزت والا ہے کیڑی قبر ہے جڑی نبی پاک دی بیٹی دی قبر نالوں بھی زیادہ شان والی ہے نہ شہدائے احد دے قبرستان گئے نے نہ شہدائے بدر دے قبرستان گئے نے بلکہ حضرت مدینیوں چلے بصرے اندر آئے نے اپنی زمین تے آ کے مصلی بچھایا ہے وضو بنایا ہے 2 رکعت نماز پڑھی ہے ہاتھ اٹھا کے دعا کی تھی ہے اللہ پاک نے رحمت دی بارش عطا فرما دیتی ہے اے صحیح البخاری دی روایت ہے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دا ولی ہوئے جے دی اندر 2 خوبیاں نے ایک تے وہ فرائض دا پابند ہوئے دوسرا وہ دے دل اندر نفلان دی شدید محبت ہوئے ہن نماز چور بندہ رب دا ولی کیویں ہو سکدا ہے فرمایا سب نالوں زیادہ اللہ پاک دے قریب اور اللہ دا ولی ہوئے جڑا فرائض دا پابند ہے شوق نال فرائض پڑھدا ہے تے کوئی او دے نال 19 کی ہو جائے تے نفل پڑھ کے اللہ پاک دی رحمت دا دروازہ کھٹکھٹاندا ہے میرے پیارے بھائیو اے زندگی نعمت ہے لمحہ لمحہ نعمت ہے اینو چونکاں چرسیاں اندر برباد نہ کرو اینو صرف دکاناں تے بیٹھ کے برباد نہ کرو صرف بستریاں تے بیٹھ کے برباد نہ کرو مسلے تے آ کے سواری کرو ولایت مسلے تے
فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، اللہ پاک دا ولی ہوئے جے اندر ایمان ہے، اللہ پاک دا ولی ہوئے جڑا تقوی اختیار کردا ہے بچدا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، او لوگ جڑے ایمان والے نے تے بچ بچ کے رہندے نے۔ سب نالوں پہلی گل شرک دے کولوں بچدے نے، حرام دے کولوں بچدے نے، زنا دے کولوں بچدے نے، ظلم دے کولوں بچدے نے، لغویات دے کولوں بچ دینے۔ اللہ پاک انہاں دے سراں تے ولایت دے تاج رکھ دیندے نے۔ اور ویسے ایک بھی بڑی راز دی گل ذہن اندر رکھیو، جڑا رب دا جنہ گہرا ولی ہوئے گا او اونے بلند و بالا دعوے نہیں کرے گا بلکہ اونا زیادہ استغفار کرے گا۔ جنہوں کو پورا ولایت دا مل جائے نا، اللہ پاک دی قرب دی تھوڑی جی کھنڈ مل جائے نا، مٹھاس مل جائے، وہ پھر بڑکا نہیں ماردا، دعوے نہیں کردا۔ جی اسی ولی ہونے ہاں، اسی ولیاں دی گدی تے بیٹھے ہیں، وہ ڈراوے نہیں دیندا اپنی ولایت دے۔ فرمایا جڑا رب دا ولی ہے اوے جے دے اندر ایمان ہے تے جڑے بچ بچ کے رہندے نے، شرک دے کولوں بچ دے نے۔ فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون، او لوگ جڑے ایمان والے نے تے بچ بچ کے رہندے نے۔ سب نالوں پہلی گل شرک دے کولوں بچنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے شرک دے کولوں بچ کے دکھلایا ہے۔ مصنف ابن ابی شیبہ دے اندر ایک میں صحیح واقعہ پڑھیا ہے، میرے اور تواڈے پیر و مرشد امام الانبیاء جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے صحابی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی خلافت دا دور واقعہ یاد رکھیو کدی کم آئے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ حدیث دی کتاب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا دور خلافت، صحابہ اکرام نے ایک علاقہ فتح کیتا۔ اتھے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک کھلی قبر دیکھی یا تابوت دیکھیا تے پرانے دور دی کوئی میت نظر آئی۔ علاقے دے جڑے لوگ نے اس میت دے ذریعے اللہ کولوں غلبے دی مدد منگ دے ہوندے سن، اس میت دے واسطے نال بارشاں منگ دے سن۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جدوں علاقہ فتح کیتا، سیدنا انس فرماندے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھیا، حضرت جی اس طرح ایک میت ملی ہے، اے او دی شکل ہے، اس طرح دا او دا نک ہے، اس طرح دا اس دا چہرہ ہے، اے او دی قد کاٹ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابو موسیٰ نبی من الانبیاء، ایک کسے عام بندے دی میت نہیں ہے تے رب دے کسے نبی دی میت ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر اللہ دے انبیاء جو ہے کہ نبی دی میت دریافت ہوئی، صحابہ نے علاقہ فتح کیتا، صحابہ نو ملی تے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوابی خط لکھیا، انس تے ابو موسیٰ دوویں اس میت نو اٹھاؤ تے کتے نامعلوم جگہ تے جا کے دفن کر دیو، لا یعلمہ غیرہما، تواڈے تو علاوہ کسے نو اس میت دا پتہ نہیں لگنا چاہیے تاکہ کوئی اس میت تے دربار نہ بنائے، تاکہ کوئی اس میت تے مزار نہ بنائے۔ ویکھ لو صحابہ نے قبر پرستی نو کیویں ختم فرمایا ہے، صحابہ نے ویکھ لو قبراں دی پوجا نو کیویں ختم فرمایا ہے۔ حالاں نبی دی قبر ہے، چڑھاوے بھی چڑھ سکدے نے، نیازاں بھی آ سکدیاں نے، رونقاں بھی لگ سکدیاں نے، سارے معاملے ہی چل سکتے نے، لیکن فرمایا کسے نوں پتہ نہ لگے۔ کیوں؟ فرمایا الذین آمنوا وکانوا یتقون، رب دے ولی اللہ پاک دے نال شرک نہیں کردے، قبراں دی کمائی نہیں کھاندے، قبر پرستیاں نہیں کردے۔ میرے کول حافظ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ دی ایک کتاب ہے، حافظ ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے ایک صحیح واقعہ نقل فرمایا ہے۔ سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے دور دے اندر اے جڑا ہے نا میدان احد مدینے اندر اللہ تانوں زیارت نصیب فرمائے، ایتھے انہوں نے چشمہ کھدوان دا نا ارادہ کیتا، تو جنی کے چاہی دی سی نا جگہ او دے کچھ شہدائے احد دیاں قبراں وی آندیاں سن،
सैयदना मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु ने सहाबा नाल मुशावरत की थी, फैसला हो गया कब्रां नूं जरा मुंतकिल कर दिता जाए इफादा आम वास्ते, लोगों की जरूरत वास्ते। लिहाजा जो कब्रां नूं मुंतकिल किया गया, मेरे अल वेखिया जे इंज बेलचियां दे नाल कब्रां नूं खोदिया गया। वो बेलचा लगदा लगदा हज़रत अमीर हमजा रजी अल्लाह तआला अन्हु दे पाँव मुबारक नाल भी थोड़ा जिहा लग गया। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, इंज ही लगदा सी जिवें सैयदना अमीर हमजा नूं होणी दफनाया गया है। ताज़ा खून उन्होंने पाँव चों निकलिया। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन ने फिर बड़े अच्छे तरीके दे नाल दूसरी जगह ते उन्हां दीयां कब्रां नूं मुंतकिल कर दिता। सारे बोलो, मिल के बोलो, शुहदाए ओहद दीयां कब्रां नूं मुंतकिल कीता, लेकिन उन्हां दीयां कब्रां ते दरबार बनाए। दसो हाँ केड़ी को मंतक दी गल है, फलसफे दी गल है, केड़ी को फिरका वरीयत दी गल है जिहड़ी लोकां नूं समझ नहीं आउंदी। तुहाडे रसूले पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तुहानूं कब्रां नाल नहीं जोड़िया, शजरां नाल नहीं जोड़िया, छल्लियां नाल नहीं जोड़िया, कड़ियां नाल नहीं जोड़िया, धागियां नाल नहीं जोड़िया, रब दे कुरान नाल जोड़िया, अज़कार नाल जोड़िया। फरमाया रब दे वली दी सब नालों पहली सिफत शिरक दे कोलों बचदा है। दुआ मैं करना मुहब्बत नामिन कवे जी अल्लाह पाक सानू तुसी बचा के रखे ते अल्लाह आखिरी साह तक बचन दी तौफीक अता फरमाई। और या इलाहल आलमीन जेड़े जरक बरक लिबास वेख के ते आ कुमकमे ते बत्तियां वेख के और कबरां ते इस तरह दियां रोशनियां वेख के एवें शिरक दे वल वलेवे अंदर आ जांदे ने। अल्लाह तबारक व तआला उन्हां नूं वी तोई दी दौलत नसीब फरमा। आखिरी दो गल्लां सुनो फिर मैं नमाज खड़ी करा। ऐ जे रब दे वली आ जिन्ना गद्दियां ते अजकल लोग बैठे ने ना, कोई आंदा जी मेरी गद्दी दा सिलसिला नसब हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु नाल जाके मिलदा है, कोई आंदा जी मेरा सिलसिला नसब सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दी गद्दी दा मिलदा है। सानू एडा बुद्धू बनाया जे इन्हां गद्दियां दा तुहाडा सिलसिला जे उत्थे जाके मिलदा है ते तुहाडा किरदार उन्हां नाल क्यों नहीं मिलदा? तुहाडा अकीदा उन्हां दे नाल क्यों नहीं मिलदा? सुनो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु दा किरदार। हजरत जुमा पढ़ा रहे ने जिवें तुसीं पढ़ रहे हो मस्जिद नबवी अंदर, दुआ करना जरा मोहब्बत नाल आमीन गया जे अल्लाह तुहानू भी मस्जिद नबवी दे जुमे नसीब करे। जुमा पढ़ांदियां पढ़ांदियां सैयदना सिद्दीक ने ऐलान कर दिता कि इंशाअल्लाह कल असीं बाड़े दे अंदर ऊंट आए ने, सदके दे ऊंट तकसीम करांगे। एक गरीब सहाबी ने भी जुमा पढ़िया, घर जाके दसिया ते आखिया कर्मा वालीए लगदा अल्लाह हुण दिन फेरन वाला है, सदके दे ऊंट आए ने ते कल हजरत ने तकसीम करने ने, चलो मैं भी जाके एक ऊंट ले आवांगा। ते जदों अगला दिन आया कर्मा वाली ने अपने खामन नूं जल्दी जल्दी उठाया, हाथ दे अंदर इंज महार पकड़ाई, रस्सी पकड़ाई ते आखिया जाओ जाके अपने हिस्से दा ऊंट ले आओ। गुरबत बहुत ज़्यादा सी, हजरत ने ऐलान भी किया सी जे असीं ना बोलांगे वो ही आवे, पहले कोई ना आए। वो बगैर इजाजत दे बाड़े दे दाखिल हो गए, चूंकि हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु वक्त दे खलीफा ने बतौर सरजनश इंज ओदी रस्सी फड़ के ना इंज ओनू मार के थोड़ा जिहा साइड ते कीता, आखिया अपनी वारी दा इंतजार कर। खैर वाकया मुख्तसर थोड़ी देर गुजरी ते हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह तआला अन्हु ने उस बंदे नू बुलाया ते बुला के कहन लगे वीर जिवें मैं तेरे रस्सी मारी है, रस्सी मार के मेरे कोलों बदला ले लै, कल क़यामत वाले दिन मैं तेनू कसास नहीं दे सकदा। हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला कोल बैठे कहने लगे यार चंगी रीत शुरू कर लगे हो कि आम बंदा खलो के वक्त दे खलीफे नू खड़ा कर लवे। ते हजरत अबू बकर ने जिहड़ा जवाब दिता है, मैं तो जिदन दा पढ़िया जिंदगी बदल गई, सोच बदल गई। तवज्जो मेरे वल, आपने पता की आख्या उमर इस तरह दीयां गल्लां ना कर, मन ली मिन अल्लाह यौमल क़यामा, मन ली मिन अल्लाह यौमल क़यामा, मैनू रस्सी खा के बदला दे देन दे, कल क़यामत वाले दिन मैनू अल्लाह पाक दी अदालत अंदर कौन छुड़ाएगा। खैर उहदे कोलों माफ़ी तलाफी की, उन्होंने ऊंट दिता, चादर दिती, दिनार दिते, जिनी देर तक उन्हें खुश होकर माफ नहीं किया उन्नी देर तक हजरत अबू बकर सिद्दीक ने उहदा खैड़ा नहीं छड्डिया। रब दा वली जालिम नहीं हुंदा, तू बीवी ते ही जुल्म करना है।
ਅੱਜ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਨੇ ਵੈਸੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਤੌਰ ਇਬਰਤ ਨਾ ਲੈਣਾ। ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਜਾ ਕੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੋ ਹਾਲਤ ਜੇ ਗੁੱਲੂ ਬੱਟ ਦੀ ਲਾਹੌਰ ਅੰਦਰ। ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਕਲਿੱਪ ਦੇਖਿਆ, ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਅੱਜ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਚੌਧਰ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਜੇ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੱਜ ਤੇ ਤੇਰੇ ਬਾਜ਼ੂਆਂ 'ਚ ਤਾਕਤ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਚਾਰ ਜੁਮਲੇ ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਦੇ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਨਾ ਛੀਨੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਨਾ ਕਰੀ। रब दा वास्ता दे के कहना मां दा दिल ना दुखाई, कमजोर मां ना जुल्म ना करी, कमजोर बाप ते जुल्म ना करी, कमजोर भरा दा हक ना मारी। रब तेनू इबरत दा निशान बना देगा। जालिम रब दा वली नहीं जे, लानती जे। मियाँ साहब मैं अदालत का चक्कर लगाना, मैं हैरान हुन्ना। अल्लाह की किस्म मैनू लगता ही नहीं है मुसलमाना का मुआशरा है, इंज लगता जिवें जालिमां दा मुआशरा है, रिश्वतखोरां दा मुआशरा है, मुशरकां दा मुआशरा है। आखिरी गल सुनो फिर मैं नमाज खड़ी करा। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। रब दा वली होवे जिहदे अंदर ईमान है, उची बोलो जिहदे अंदर, आमीन कहो हाँ। अल्लाह सानू मजीद ईमान अता फरमा दे। रब दा वली होवे जिहड़ा शिरक दे कोलों बचदा, जिहड़ा हराम दे कोलों, बोलिया जी ना, हराम दे कोलों, जिना दे कोलों, जुल्म दे कोलों। मेरा जुमा बार बार सुनिया जी, अमल करे जे। जेडे तुहाडे चाहते ने शेख साहब दारुल कुरान जाके नहीं पढ़े, सलफिया जाके नहीं पढ़े, तलीमात इस्लामिया जाके नहीं पढ़े, मैं अल्लाह की तौफीक नाल वलायत भी बयान कर दी है, वली तलाश करके भी तुहानू दस दिते ने, पहचान भी दस दी है, तुहाडी पूरी नसाब भी बयान कर दिता है। लेकिन कई लोग हाजी साहब बेडे जिद्दी होंदे ने जो 20 साल पहले भी इंश्योरेंस फसे सन, अज भी फसे ने। 20 साल पहले भी रिश्वतखोर सन, अज भी रिश्वतखोर। आखिरी गल सुन लो, जिहड़ा रब दा वली है वह लघवियात ते फजूलियात तो भी बचदा है। ईमानदार नाल तुसीं बोलो, जिस बंदे दे अंदर तकवा होवे वो किसी का मजाक नहीं जे उड़ांदा, चुगलियां नहीं जे करदा, लघवियात अंदर नहीं जे पैंदा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। एक मुहद्दिस दा तुहानू वाकिया सुणावां। उन्हां कोई एक बंदा आके कहण लगा, हज़रत जी फलाने बंदे ने तुहाडे बारे यह गल कीती। कईयां नू चुगली दी बड़ी भैड़ी आदत हुंदी है, औरतां नू ते मर्दां नू। वो अंदर कैंसर हुंदा है ना, सुकून नहीं मिलता जिन्नी देर तक इधर दी गल इधर ते इधर दी गल ते बड़े खैर खा बन के चुगली करते हैं, लानती मुआशरे दे। एक बंदा कह लगा, हज़रत साहब तुहाडे बारे बंदे ने फलानी गल कही है, तो रब दा वली आंदा है मां वजद शैतानु गैरा का, शैतान नू डाकिया तू ही लभा है। शैतान नू डाकिया, चुगलखोर बंदा शैतान दा डाकिया, रब दा वली वेलो अद्धे भी नहीं बोले। शैतान दा डाकिया, रब दा वली नहीं। मौलाना बदियुद्दीन राशदी रहमतुल्लाह अलैह साडे सिंध च एक शेख साहब गुजरे ने, उन्हें आगे किसी बंदे ने आके चुगली की, तुहाडे बंदे बारे फलाने बंदे ने आ गल कही है, तो हज़रत फरमान लगे, ओ जालिमा तू बड़ा ही जालिम है। वो कहन लगा, परेशान हो गया, उन्हें तो कुर्बत चाहन वास्ते चुगली की। चुगलखोर तो यही चाहता ना मेरे नंबर बन जान। हज़रत जी तुहाडे बारे फलाने बंदे ने ना आ गल कही। हज़रत फरमान लगे, तू बड़ा ही बड़ा जालिम है, और जालिमा तू बड़ा ही जुल्म किया है। वो परेशान हो कहने लगा, जी की होया? उन्हें आख्या, उन्हें मैनू पत्थर मारिया सी पर मैनू लगा तू एडा वड्डा जालिम है, तू वो पत्थर चुक के मैनू मार ही दिता। रब दे वली चुगलखोर नहीं हुंदे, रब दे वली मजाक नहीं जे उड़ांदे। भाई जान बरादरी मुबारक होए, मेरे अल वेखो, बरादरी मुबारक होए, पैसा मुबारक होए, पर बरादरी ते पैसे दे खमार अंदर किसी गरीब दा मजाक ना उड़ाई।
पैसे दा खमार बड़ा बदतरीन खमार है। उच्ची बरादरी च रब ने पैदा किया, गरीबां नूं अपने करीब कर, अजीम इंसान बन। आखिरी वाकया, फिर नमाज पढ़िए। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दे एक नबीने उस्ताद हदीस पे पढ़ाते ने। हदीस पढ़ाते इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह दा उन्हां नाम लिया ते इमाम बुखारी ना अजराहे मज़ाक थोड़ा जा मुस्करा पाया कि किवें उस्ताद साहब मेरा नाम लैके चौड़े होण डे ने, खुश होण डे ने, मतलब ज़हन च गल आई, थोड़े जे मुस्करा पाया। मजलिस हदीस खत्म हुई, नबीना उस्ताद है, ऐ जे रब दे वली, औलिया की तलाश, औलिया की पहचान। ते जाके पैरां च बह गए, कहन लगे उस्ताद जी मैनू माफ़ कर दिओ, तुसी इस तरह मेरा नाम लिया है ते बतौरे मजाक या मजाह मैं थोड़ा जा मुस्करा पिया, ते मैनू दुनिया ते माफ़ कर दिओ, कल कियामत वाले दिन मैं तुहानू इस मजाक दा बदला नहीं दे सकदा। जे तुसी नहीं वेखिया ते अल्लाह ने। कंड पिछे हो के भी ना, कंड पिछे जाके भी गलत तबसरे करने छड़ दिओ। मेहमान दे बारे, किसी आलम दे बारे, किसी मौलवी दे बारे अच्छी सोच रखो। जिहड़ा रब दा वली हुंदा है ना, ओहदा सीना बड़ा कुशादा हुंदा है, ओहदी सोच बड़ी बुलंद हुंदी है। कमीने सोच दे मालक भी रब दे वली हो सकते ने, जिन्हां दे सीने कबर नाल भी बहुते तंग ने, वह भी रब दे वली ने। फरमाया अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून लहुमुल बुशरा फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरा ला तब्दीला लिकलिमातिल्लाह ज़ालिका हुवल फौज़ुल अज़ीम। जिस दिन रोज़ क़यामत हो सी, ईमान उस बंदे अंदर बड़ा हुंदा जिहड़ा रब दा वली होए। जिस दिन रोज़ क़यामत हो सी, अल्लाह दे दरबारे ईसा मूसा चुप कर जावन ते लम्मियां दाड़ियां वाले हिसाब देना औखा हो जाना। पुत्र ऑनलाइन असी ऐसी बेटा जॉब नहीं करनी जिहड़ी हराम होवे। आलम फतवा दे देना हराम ने, बेटा साइड से हो जा। और नौजवानों हाथ जोड़ने जायज़ होंगे, मैं तुहाडे की हाथ जोड़दा। पुत्र जुम्मे भी पढ़दे हो, जलसे भी सुनदे हो, ते हराम जापा भी करदे हो ना। मेरा बेटा किसी का सोना तेरे वास्ते पित्तल है, असी भुखे सौ जाएंगे। और बेटा नमक मिर्च ते गुजारा कर लांगे, और बेटी असी मंग के गुजारा कर लांगे। पर उच्ची मिल के सारे बोलो, असी भैन दा हक मारना। जो हालात सन ना इस टाइम मुल्क दे, मैं बड़ा जरूरी समझिया कि विलायत के हवाले दे नाल कुछ गल्लां बातां कीतियां जान। वैसे एक्सपोज कर रहे हैं हुण लोग ना, अगे बढ़ रहे हैं। दुआ करो ये सिलसिला मजीद इन्हां नूं अल्लाह वधाउण दी तौफीक अता फरमाए। ये जिहड़े जरग बरक लिबास पा के ते पग्गां शग्गां पा के ते लोगां नूं खुद भी शिरक ते खड़े ने ते लोगां नूं भी दिन रात मुशरक बना रहे हैं, इन्हां दा विलायत दे नाल कोई ताल्लुक नहीं। जो कुछ लिखिया है विच नसीब साडे, ओही तू लैना ओही मैं लैना। मेरियां तेरियां आकड़ां किस कारे, तू भी टह पैना ते मैं भी टह पैना। सदा आया ते बुकड़ा मार टुरना, ना कुछ तू लैना ना कुछ मैं लैना। जो गुजरेगी सो जान अपनी ते ओही तू सहना ओही मैं सहना। मेरा तेरा मुसाफरा की झगड़ा, ना तू रहना। इक्को यारी कल्ले रब वाली, बाकी यारियां सब खवारियां ने। ते जिन्हां रब दियां यारियां छड़ दित्तियां, उन्हां जित्तियां बाजियां भी हारियां ने।